भगवान गणेशंकर जन्म भाद्रव मास शुक्लपक्ष चतुर्थी रे दुई प्रहर समय रे स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लग्न रे होइथिला। भाद्रव मास गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी बा कलंक चतुर्थी मध्य कुहाଯାଏ। विघ्नहर्ता भगवान गणेशंकर पूजा करने सहित किछि उपाय मध्य एही दिन करा जाए। एही दिन करा जाइथिबा उपाय निश्चय सफल होइथाए एवं एही दिनर विशेष महत्व रहिथिबारु किछि जिनिस करिबा मध्य बारण होइथाए। जदि एही किछि कार्य आपण भूल रे करूछंती तेबे गजाननकर आशीर्वाद बदल रे अभिशाप मध्य मिली पारे। तेणु आसंतु जानिबा आजिर दिन रे केउ कार्य करिबा उचित एवं केउ कार्य आदौ करिबा उचित नुहे। तेबे बंधुगण आम भिडियोटी को देखिबा पूर्वरु आम चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे ओम गणपतय नमः निश्चय लिखंतु एवं आम भिडियोटी को गोटे लाइक करी शेयर निश्चय करंतु। तेबे आसंतु जानिबा सही सब कार्य विषय रे जहा सब आमर गणेश चतुर्थी दिन करिबा उचित एवं करिबा उचित नुहे। प्रथमे तो आपण माने सूर्य उदय पूर्वरु उठी जांतु। एही दिन जल्दी सेज छाड़िबा बहुत मंगल होइथाए। एही दिन डेरी पर्यंत सोइबा आदौ उचित नुहे एवं आपण माने एही दिन ब्रह्मचर्य पूर्ण पालन करंतु। विघ्नहर्ता भगवान गणेश को दुब फूल एवं लडुर भोग अर्पण करंतु। संभव हेबो जदि तिला लडुर भोग निश्चय अर्पण करंतु। एही भोग गजाननकर अति प्रिय अटे। जदि एही दिन व्रत रखुछंती तेबे अन्नर सेवन करिवे नाही, फल खाई रुहंतु। एही दिन पूजा रे भगवान गणेश को राशिर लडु एवं मोदक मध्य भोग आकार रे चढ़ाई पारिबे। भगवान गणेश को मनस्कामना पाई प्रार्थना करंतु एवं भगवान गणेश को दुब अर्पण करंतु। एही दिन व्रत रखंतु एवं सामर्थ्य अनुसारे दान पुण्य करंतु। गणेशंकर महिमा शुणंतु जहाँ आपणक पाई बहुत मंगल हेब। आपणक जीवन रे अनेक कष्ट दूर होइजिब। भगवान गणेशंकर आराधना करिले समस्त विघ्न दूर होइथाए। जदि एही दिन व्रत रखिबे तो विघ्नहर्ता भगवान गणेश आपणक जीवन रे आसुथिबा कष्ट को निश्चय दूर करिदेबे एवं जहाँ भी आपण कार्य करूछंती सेथिरे आपण सफल हेबे। एही दिन दान पुण्यर विशेष महत्व रहिछि। आपणक सामर्थ्य अनुसारे आपण जेतिकी पारुछंती गरीबों को दान करंतु। ताहा अन्न हेउ, वस्त्र हो किंबा अर्थ हेउ, जहाँ आपणकर सामर्थ्य अछि आपण सेही अनुसारे किछि ना किछि दान करिबा को निश्चय चेष्टा करंतु। भगवान गणेश को लाल रंगर फूल बहुत प्रिय अटे। भगवान गणेश को पूजा रे दुब, लडु, अक्षत पांचटी सुपारीर प्रयोग निश्चय करिवे। भूल रे भी आपण गणेश को तुलसी पत्र अर्पण करिवे नाही। पूजा दिन संध्या समय रे चंद्रमा को अर्घ्य देई व्रत खोलंतु। एही दिन पूजा कले समस्त संकट दूर होइथाए। एही दिन भूल रे भी भूमि उपरे बाहरुथिबा जिनिसर सेवन करिवे नाही। भगवान गणेश को पूजा रे कला रंगर वस्त्र भी धारण करिबा उचित नुहे। एही दिन पूजा समय रे हळदी एवं लाल रंगर वस्त्र धारण करंतु। एही दिन भगवान गणेशंकर विधिबद्ध भावे पूजा करंतु। नीति नियम अनुसारे पूजा करी व्रत रखंतु। एही दिन मूषा को केबे भी हैरान करंतु नाही। जदि संभव तांको किछि खाद्य देबा पई
ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜାରେ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଦୀପରେ ଲାଲ କନାର ବତୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଲବଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚୟ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କଏନ୍ ବି ନିଶ୍ଚୟ ପକାଇଦେବେ। ପରେ ଏହି କଏନ୍ଟିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଦେବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ସହିତ ଅରଖ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଆପଣ ଅରଖ ଫୁଲ ବି ଅର୍ପଣ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଏହାପରେ ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମୋଦକ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ତାଙ୍କୁ ମୋଦକର ଭୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଓମ୍ ଗଣେଶାୟ ନମଃ କିମ୍ବା ଓମ୍ ଗଂ ଗଣପତାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଗଣେଶଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶିବ ପୁରାଣ ଏବଂ ଗଣେଶ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟର ମନ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏହି ଦିନ ବ୍ରତ ରଖିଲେ ସୁଖ ସୁବିଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ବ୍ରତ ରଖିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଯଦି ଗଣେଶଙ୍କୁ ସମୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତ ଜୀବନରେ ଧନର ଅଭାବ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରହିବ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବେ ଚାଉଳ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ। ଏହିସବୁ ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତଟି ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଗଜାନନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ନିଜ ଘରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ଗଣପତାୟ ନମଃ ଲେଖିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ଗଜାନନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ।